Mnogi ljudi misle da je loše zdravlje kostiju problem za starije osobe, ali mogu pogoditi svakoga. Prema tome, pravilnom hranom i vežbanjem možete zaštititi snagu kostiju. Ja ću vam u ovom klipu pokazati recept koji je moja majka nasledila. Svi u porodici smo od malih nogu unosili ove sastojke i nikada nismo imali problema sa kostima. Osteoporoza ili porozna kost je stanje u kojem gubitak minerala iz kostiju uzrokuje da one postanu slabe i lomljive, što može povećati rizik od preloma. Širom sveta, osteoporoza izaziva više miliona preloma godišnje. Uglavnom pogađa osobe starije od 65 godina, ali se može dijagnostikovati u bilo kojoj fazi života. Također ne pravi razliku između muškaraca i žena. Obezbedite se na vreme. U jednu činiju ću sipati 200 ml mleka. Dodat ću 1 kašiku suvog grožđa i dodat ću kašiku meda. Sa tim sastojcima pomešajte i ovseno seme. Svi znamo da je mleko dobro za kosti, ali moja majka mi je od malena davala ovakvu kašu. Danas je tehnologija napredovala pa sve možemo lepo staviti u blender i popiti kao šejk. Ne zaboravite da je kost je živo tkivo koje se tokom vašeg života neprestano razgrađuje i zamenjuje. To je proces koji se zove remodeliranje. Do ranih 20 godina se proizvodi više kostiju nego što se razgrađuje. Tako da se koštana masa povećava pre nego što dostigne vrhunac u kasnim 20. godinama. Od sredine 30. pa nadalje počinjete da gubite koštanu masu. Brzina kojom se to dešava zavisi od 2 glavna faktora, vežbanja i onoga što jedete. Ako nemate vremena za fizičku aktivnost, pokušajte da pronađete vremena i napravite ovakav šejk. Moja preporuka je da ga pijete svakog drugog dana i na duže staze imaćete sigurne benefite. Ne znam da li ste znali, ali orašasti plodovi su također dobri za zdravlje naših kostiju. Lešnik, badem i orah. Lisnato zeleno povrće, također. Sva ta hrana sadrži idealan izvor proteina, cinka i vlakana. Losos ili sardine možete unositi jednom nedeljno kako biste povećali unos kalcijuma. Riba je važan izbor proteina i magnezijuma. Moja baka koja je bila pokretna do kraja svog života, do svoje 92. godine. Ona je govorila da je badem njena tajna dugovečnosti i energije. U recept možete također dodati i šaku badema. Nemojte da preterate, badem sadrži dosta biljne masti koju ipak treba unositi u granicama. Još jedna stvar, vašoj deci redovno obogatite obroke kalcijumom. Jako je bitno da dete od malih nogu unosi određenu količinu kalcijuma. Na taj način će se postići vrhunska koštana masa. Ja verujem da postoje oni koji se pitaju: u redu, da li ja imam rizik da bolujem od osteoporoze? Nisam baš lekar, ne mogu vam reći, ali ću vam reći neke indikatore koji mogu možda naslutiti. To su sljedeći indikatori. Na primjer, porodična istorija bolesti. Nizak nivo vitamina D, veoma visok unos kofeina. Prekomeran unos soli, pušenje. To su sve rizici i stvari koje bi mogle uticati na osteoporozu kasnije. Ne moram vam pričati koliko je pušenje štetno, ali zapitajte se da li je vredno. Mi se bližimo kraju ovog videa. Ja se nadam da vam se dopao i da ćete isprobati ovaj stari recept. Napišite mi u komentaru da li vi imate problema sa bolom u kostima i na koji način rešavate problem. Također, možete da podržite rad mog kanala klikom na zvonce, klikom na like i na dugme pretplati se. Na taj način ćete puno pomoći mom radu. Veliki pozdrav do sljedećeg klipa. Možete pogledati i prethodni video.